Wait a second. I don't know why the others haven't come. Voy a cerrar un segundito, voy a refrescar la página, posiblemente se me salga, pero es para ver si los demás pueden entrar, ¿ok? Bueno. All right. Ah, no, ya están acá. Vamos a esperar a ver si... Sí, ya. Okay, so I'm going to share the screen over here, but before that, I'm going to share the link of the attendance, which is over here. Oh, wait a second. Okay, good morning, everyone. Here, attaching the link of the attendance, yes. So please go, sign the attendance, and come back to the class. Yes, we begin with the class. Thank you. I'm going to give you 1 minute for signing the attendance, okay? All right, students, so we are going to begin over here, yes? So we have questions in past simple. First, we have this example. So, wait a minute. Did you sleep last night? We have the structure, auxiliary, subject, verb, and this is the complement, yes? Finally, we have question mark. So, did you sleep last night? ¿Dormiste anoche? A estas preguntas en pasado podemos responderlas con o de una forma corta, por decirlo así. La forma corta o la forma abreviada puede ser yes, I did or no, I did not. Recuerden que también podemos utilizar la abreviación de did not, que sería didn't. No, I didn't. Yes? So, two options. Did you sleep last night? ¿Dormiste anoche? Yes, I did. No, I didn't. Yes, two options. Two options for answering these questions. Dos opciones para responder este tipo de preguntas. Generalmente estas preguntas son preguntas cerradas. Yes, son preguntas cerradas que podemos responder sí, no. Pero la idea es responderlo con el auxiliar. Yes, I did. Or no, I did not. Yes. Ahora, si lo vamos a responder de la forma larga, entonces debemos utilizar el pasado de este verbo. Yes. Decimos, yes, I slept last night. Sí, yo dormí anoche. Or no, I did not sleep last night. Yes.
Estas son entonces las formas cortas y estas son las formas largas de responder. ¿Yes? Recuerden que forma, wait a second, I'm going to erase this part. It's very difficult. Si vamos a responder de forma afirmativa, el verbo debe estar en pasado. Yes? Si vamos a responder de forma negativa, como estoy utilizando auxiliar de igual forma, el verbo no puede tener ningún cambio. Recuerden que este es un verbo irregular. This is irregular. Yes. Students, questions, doubts so far? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? No questions? Okay, we are going to continue. I'm going to erase over here. So remember, yes, I did. No, I did not. Yes, two options. So, this is a question for Santi, please. Did you eat rice yesterday? So, Santi, are you there? Well, I guess he's not having a good connection. Well, Renata, did you eat rice yesterday? No, I didn't eat rice yesterday. Very good. So you can answer, no, I didn't. Yes. Short answer, podemos responder de forma corta o de forma larga. No, I did not eat rice yesterday. Yes. So, what is the question? ¿Comiste arroz ayer? No, no comí arroz ayer. Yes. Respuesta corta, respuesta larga. Right? We continue. Thank you, Renata. Following question. Did you travel last month? A question for Jessie, please. No, teacher, I didn't. Very good. So, no, I didn't. No, I didn't. All right. So, look at this. If I ask you, did Jessica travel last month? Did Jessica travel last month? So, no, she didn't. No, she didn't. Yes, esta sería la respuesta. No, she didn't. Right? Thank you, Jess. We continue. Question for Jose. Did you play? Ay, este play no es con Ede. Did you play football last week? Yes, I am playing football last weekend. Okay, so yes, I did. Forma corta, yes? Yes, I did. Forma larga. Yes, I played football last week. Yes. Forma corta, forma larga. Cuando estamos respondiendo de forma afirmativa, recordemos que el verbo debe estar conjugado en pasado. Yes? So, yes, I did, or yes, I played football last week. Thank you, Jose. Now, we're going to change the question. Did Jose play football last week? Did Jose play football last week? A esto vamos a responder
Yes, he did. Yes, he did. Right? Okay, we continue. Students, can I raise? Yes, teacher. Okay, thank you. So we continue with this question. Did you paint the house last week? This is a question for Tati, please. Did you paint the house last week? No, I didn't paint the house last week. Very good. Perfect. Thank you, Tati. So, two options. No, I didn't. Short answer. Primera opción, respuesta corta. No, I didn't. Yes, no, I didn't. Y punto. Respuesta larga. No, I did not. Or I didn't paint the house last week. Yes. Ahora vamos a hacer la pregunta. Did Tati paint the house last week? So the question changes. We are going to say no, she didn't. No, she didn't. Okay? We continue. Following question. Did you answer emails on Monday? Did you answer emails on Monday? This is a question for Consuelo, please. Yes, I did. Very good. Yes, I did. did. La forma larga, entonces sería yes, I Yes, I answered. no puedo pronunciar. Sorry. Amazon. Yes, I answered. I answered. I Email answered. on Monday. Emails Yes, on the Monday. Yes. on Monday. Lo debemos conjugar en pasado si estamos en afirmación. Yes. Ahora la pregunta. Did Consuelo answer emails on Monday? A esto vamos a responder entonces. Yes, she did. She did. Yes. Yes, she did. All right. Thank you, Consuelo. We continue. Going to erase this. Following question. This is a question for Mercedes. Did you study English yesterday? No. No, Okay. no, I did. So, no, I didn't. Yes. Didn't. No, I didn't. Yes. No, I Respuesta didn't. corta, no, I didn't. Respuesta larga, no, I did not study English yesterday. Yesterday. Yes. And the question would be, did Mercedes study English yesterday? Yes. So, we're going to answer. Como Yes. respondiste que no, espérate, como respondiste que no, entonces debemos responder de acuerdo a tu respuesta, ¿yes? Acá entonces diríamos, no, she didn't. No, she didn't, right? Questions, doubts, students? No, teacher. Okay, so we continue. Now, this is a question for Santi, are you there? Yes, teacher. Okay, this is a question for you.
Did you live in another country? Yes, I did. Very good. So yes, I did. Or long answer, yes, I lived in another country. Yes. Yes, I lived in another country. Ahora vamos a cambiar la pregunta. Did Santiago live in another country? So, ay, me faltó acá. Wait a second. Did. All right. So, did Santiago live in another country? So, we are going to answer yes, he did. Yes, he did. Right? Thank you, Santi. We continue. Following question. So, this is a question for Jessie, please. Did you drink beer in quarantine? No, teacher, I didn't. No, I didn't drink beer in quarantine. Very good. No, I didn't drink beer in quarantine. All right, very good. So now we are going to ask the other question. Did Jessica drink beer in quarantine? So, for this question, we are going to answer. Vamos a responder de acuerdo a lo que ella respondió previamente, ¿sí? Vamos a decir, no, she didn't. No, she didn't. All right? Well, we continue. Now, this is a question for Sebas. Did you use your computer today? Mhm. Today. Yes or no? Yes. Yes, okay. Yes. So we can answer, yes, I did. Yes, forma Yes, corta. Yes, I I did. Yes. La forma larga sería, yes, I used my computer today. Sí, yo usé, pasado, yo usé mi computador hoy. Yes. Ahora, vamos a hacer la pregunta, pero ya utilizando sujeto Sebastián. So, this is a question for Jose. Jose, did Sebastián use his computer yesterday? No, today. Did she? Yes. Did. Yes, he did. Yes, he did. Very good. Thank you, Jose. All right. We continue. Following question. This is a question for Tati, please. Did you lose a cell phone last year? Lose is perder, yes? Did you lose a Yes. cell phone last year? No, I didn't lose a cell phone last year. Very good, perfect. Entonces, respuesta corta, no, I didn't. Respuesta larga, no, I didn't lose a cell phone last year. Yes. Ahora, this is a question for Renata, please. Did Tati lose a cell phone last year? No, she didn't. Very good. No, she didn't. No, she didn't. All right, we continue. Very good.
This is a question for Mercedes. Did you watch TV last night? ¿Viste televisión anoche? Yes. Okay, Yes. so yes, I did. Yes, I did. Very good. Respuesta corta, yes, I did. Yes, I watched. Yes. I watched TV last night. Very good. Yes, I watched TV last night. Yes. Watch. Ahora, la pregunta. Esta va para Consuelo, ¿ok? Did Mercedes watch TV last night? Yes, she is. She is Mercedes Yes. watched TV last night. So yes, she did. O también podemos responder, did. esta es la forma corta, pero también podemos responder la forma larga. Yes, she watched TV last night. Yes, very good. Okay, we continue. I'm going to read this. Question for Jose. Did you cook today? No, I didn't. No, I didn't. Very good. Respuesta corta, no, I didn't. Respuesta larga, no, I didn't cook today. Yes. Ahora, pregunta para Tati. Did Jose cook today? No, I didn't. No, he. No, I didn't. No, he didn't. Yes. Because we are asking about Jose. Yes. Porque estamos preguntando con Jose. Entonces debemos responder con el pronombre he. Yes. No, he didn't. All right. We continue. Following question. Now, pay attention because this is a question with verb to be. Esta es una pregunta con verbo to be. Yes. This is a question for Jessie. Were you at the supermarket yesterday? No, I weren't. Cerquita. No, I wasn't. Ah, okay. Yes. No. Podemos responder wasn't o forma afirmativa. Yes, I was. I was. Acá que estamos preguntando, ¿estuviste en el supermercado ayer? Y estamos respondiendo, no, no estuve. Sí, sí estuve. Yes. So, question, the same question, la misma pregunta para Sebas. Were you at the supermarket yesterday? Yes, I was. Very good. So yes, I was. All right. Thank you, Sebas. Students, questions, doubts? Can we continue? All right, so we are going to continue. I'm going to erase over here. Now, the same question, verb to be, verbo to be. Were you happy yesterday? This is a question for Santi. Yes, I did. Well, in this case, recuerda que con el verbo to be es diferente. No vamos a utilizar auxiliar. Entonces, yes, I was. Okay. Yes, I was. O si lo vamos a responder de forma negativa, no, I wasn't. Yes, forma negativa, no, I was. Es el único verbo, el verbo to be es el único verbo que no va a utilizar auxiliar did.
Yes. Acá no vamos a utilizar auxiliar did. All right. We Teacher. continue. Solo el word. Teacher. Sorry. Donde la negación se puede también yes I didn't o yes I not. Yes I not, sino no I not. En O esta simple preguntita de dice. where, Yes. acá vamos a utilizar yes, I was, Yes, I was. Yes. or no, I wasn't. I wasn't. Yes. También se puede decir no, I not y ya. No, en este caso debemos responder con el verbo en pasado, ¿sí? Porque nos están preguntando, ¿estuviste? Entonces vamos a decir, sí, sí estuve, no, no estuve. ¿Yes? Porque tú me estás diciendo si podemos responder I am not. Simplemente no, I am, sí. Sí, no, I am not. Bueno, acá este es el verbo to be en presente, entonces no lo podemos utilizar porque estamos en pasado. Yes, Yes? Me teacher, yes. Okay. All right. So we continue over here. Now, following question. This is a question for Sebas. Was Messi in Spain last month? Yes or no? Yes. So, yes, he was. Yes, he was. ¿Estuvo Messi en España el mes pasado? So, yes, he was. Como estamos preguntando por Messi, debemos reemplazarlo por el pronombre he. Yes, pronombre he. Thank you, Sebas. We continue. Following question. Was Cristiano Ronaldo in Italy last month? Question for Jose. Yes or no? No. No, he wasn't? No. He wasn't. No, he wasn't. All right. The other option, recordemos la otra opción, la opción afirmativa. Yes, he was. Yes, he was. ¿Ok? Como estamos preguntando por un hombre, lo vamos a reemplazar por el pronombre he. Cristiano, él. Yes? All right. We continue. Following question. This is a question for, wait a second, Jessie. Did you enjoy the quarantine? Yes, I did. Okay, very good. So, yes, I did. Yes. Now, I enjoyed the Renata, quarantine. sorry? Okay. All right. Now, Renata, did you enjoy the quarantine? No, I didn't. No, I didn't. So, the other option. No, I didn't. All right. Now, question for Santi. Did Jessica enjoy the quarantine? So, question for Santi. Did Jessica enjoy the quarantine? Yes, she enjoyed the quarantine. Very good. Yes, she enjoyed the quarantine. O podemos responderla de forma abreviada. Yes, she did. Yes, she did. Okay. Now, following question. Did Renata, yes, did Renata enjoy the quarantine? Students, yes or no? Debemos responder de acuerdo a lo que ella respondió anteriormente. Ella respondió, no, I didn't.
Si estamos preguntando por Renata en este caso, entonces vamos a decir no, she didn't. No, she didn't. Yes. All right, we continue. I'm going to erase over here. Now, this is a question for Consuelo. Did you learn how to ride a bike? ¿Aprendiste cómo montar bicicleta? Yes or no? Yes, I did. Very good. So, yes, Yes. I did. Yes, I did. Ahora, si yo les cambio la pregunta, si yo les digo, did Consuelo learn how to ride a bike? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? No, I. Yes, she. Podemos responder de la forma abreviada. Yes, she did. Como ya estamos preguntando por un personaje en específico, en este caso Consuelo, lo podemos reemplazar por el pronombre she. Yes, she did. Sí, ella aprendió. Yes, she did. Right? We continue over here. And we have some exercises now on the online, yes? All right, students, so these kind of questions are really common in English. Estas preguntas son realmente muy comunes en inglés porque son preguntas en pasado, ¿sí? Como fuiste al supermercado, estudiaste ayer, lavaste los platos, preguntas en pasado que vamos a responder de forma corta o de forma larga. Yes, I did. No, I didn't. Yes. O las vamos a responder de forma larga. Entonces son preguntas realmente muy comunes, right? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio online. I'm going to share the screen. So, wait a second. Ay, mira, estoy ocupado. Yo creo que 40 minutos, 20 minutos, por favor. Gracias. Okay, students, are you seeing the web page in this moment? Yes? Yes, teacher. Okay, Yes. thank you. So, look, tenemos entonces, este chulito nos va a indicar que la oración va a estar en forma afirmativa, ¿sí? I listened to music. Yo escuché música. The question mark nos va a indicar que la oración debe estar en forma interrogativa. Recordemos el orden. Did I listen to the radio? Yes. Recordemos que acá el pronombre, acá arribita nos están dando verbo, pronombre. Con esto voy a hacer la oración. Verbo, pronombre. Yes. So, I listened to music. Y vamos a hacer la pregunta. Did, recuerden que primero va auxiliar, segundo va pronombre, en este caso I, y tercero va el verbo. Pero recuerden que el verbo no puede ir con ed. No puede ir con ed porque estamos utilizando auxiliar. We are using auxiliary, yes? Entonces, esto es lo que vamos a hacer con el resto de oraciones. Nos dan el verbo y el pronombre. Vamos a hacer una oración afirmativa y vamos a hacer una oración interrogativa con ese verbo y con ese pronombre. Yes? So, question number 1. This is for Renata, please. She danced ballet. Very good. She danced ballet. Yes. Oración afirmativa en pasado con ed. Yes. And now the question, Renata, please. Did she dance rock? Very good. Did she dance rock? Lo que estamos haciendo acá es muy sencillo.
utilizar primero auxiliar, utilizar el sujeto de la oración que es she y poner el verbo normal. Yes, verbo normal. We continue. Question for Jessie, please. Carry, he. He carried the drink. Very good. He carried the drinks. Carry es el verbo cargar, yes? Él cargó las bebidas, yes? Ahora vamos a hacer una pregunta. So, Jess, please. Did he carry the food? Very good. Did he carry the food? Él cargó la comida. Yes. Very good. Thank you, Jess. We continue. Question for Santi, please. Paul watched a documentary. Very good. Paul watched a documentary. Yes. Paul vio un documental. Yes. Ahora vamos a hacer la pregunta. So, Santi, please. Paul watched a film. Did Paul watch a film? Yes. Como estamos preguntando en pasado, primero utilizamos auxiliar, segundo sujeto y después el verbo normalito. Yes. Did Paul watch a film? Right. Thank you, Santi. We continue. This is for wait a second, for Tati, please. The car stopped. Very good. The car stopped at the corner. El carro paró en la esquina. Yes. Ahora vamos a hacer la pregunta. Did the car stop? Very good. Perfect, Tati. Yes, very good. Primero auxiliar, segundo sujeto que viene siendo the car y tercero el verbo normalito. Did the car stop near us? El carro paró cerca a nosotros, near us. Very good. We continue over here. Enjoy. This is a question for, what is this? Jose, please. We enjoyed the game. Very good. We enjoyed the game. Nosotros disfrutamos pasado el juego. Yes? And now the question. Jose, please. Did the wet enjoy the time? Did we enjoy the time? Primero auxiliar, luego sujeto y finalmente verbo normalito, su forma de infinitivo. Did we enjoy the time? Nosotros disfrutamos el tiempo. Yes? All right, students, do you have questions, doubts about the exercise? ¿Preguntas, dudas acerca del ejercicio? Questions, doubts? No question, teacher. All right. Remember, in this case, ya en este punto estamos utilizando tanto pasado afirmativo, pasado negativo, pasado interrogativo, ¿sí? Estamos utilizando las tres formas de pasado simple. Afirmación, negación y pregunta, right? So we're going to continue over here with another exercise. I'm going to share the screen over here. Okay, students, are you seeing the screen in this moment? Yes? Yes, teacher. Ok, bueno. Todos estos verbos de acá, live, want, die, stay, push,
tidy, todos estos verbos son regulares, ¿sí? Recuerden que al ser regulares, su pasado va a ser con ed, ¿yes? Su pasado va a ser con ed. Entonces tenemos acá, live, pasado, lived, ¿yes? Ed. So, it's easier, ¿yes? Es un poquito más fácil. Ahora, tenemos entonces, acá el verbo live. Tenemos el personaje o el sujeto de la oración, que es Nero, es un nombre, ¿sí? Entonces vamos a formar una oración. Primero, afirmativa. Nero lived in Rome. Nero vivió en Roma. Luego tenemos una negación. Nero didn't live in Brazil. Recuerden que para la negación, primero utilizamos sujeto, después utilizamos auxiliar de negación y después utilizamos verbo. El verbo va normal, es el mismo verbo que nos están dando acá. Y ahora vamos a hacer la pregunta. La pregunta va primero auxiliar, después sujeto y después verbo en su forma normalita. ¿Yes? Entonces, de acuerdo a este ejemplo anterior, vamos a hacer el ejercicio número 2. Tenemos verbo want, que es el verbo querer. Tenemos sujeto you. Vamos a hacer entonces una oración afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cómo nos quedaría la oración afirmativa? La podemos escribir acá en el chat para yo mirar cómo estamos conjugando el verbo. Yes. Recuerden que es un verbo regular. Es un verbo regular. ¿Cómo nos quedaría entonces la oración afirmativa? So, affirmative sentence. Very good, Jose, Jessica, Renata. So, the answer would be, you wanted some fruit. Tú quisiste frutas, yes? Tú quisiste frutas. Ahora, vamos a negar esa oración. Vamos a tener como ejemplo la oración número 1, ¿sí? Vamos a negar esa oración. Very good, Renata. Very good, Jose. Very good, yes. So, necesitamos el auxiliar de negación, didn't. Y necesitamos el verbo normalito, want. You didn't want meat. Tú no quisiste carne. Yes. Y ahora vamos a preguntar. Vamos a hacer la pregunta. Very good, yes. So, pregunta, primero va auxiliar de pregunta. Segundo, va sujeto, you. Y tercero, va el verbo. Verbo normal, want. Did you want fish? Entonces, acá estamos diciendo, tú quisiste fruta. Tú no quisiste carne. ¿Tú quisiste pescado? Yes. Todas en pasado. Todas en pasado. Very good, Jose. Yes, very good, Renata. All right, we continue over here. Continuamos acá. Tenemos die, que es el verbo morir. Es un verbo regular. Es un verbo regular, yes. ¿Cómo nos quedaría la primera oración? Oración afirmativa. Very good, Renata. Very good, Jose. The man died in 2005. El hombre murió en 2005. Yes.
Recuerden, para los verbos regulares en su forma de pasado afirmativo, les vamos a agregar ed. Pero como este verbo ya termina en e, simplemente le agregamos la d que hace falta. ¿Sí? La d que hace falta. Ahora, vamos a hacer una oración negativa. Vamos a decir, el hombre no murió en invierno. El hombre no murió en invierno. Very good, José. Recuerden que para la negación necesitamos el auxiliar de negación, didn't. Y necesitamos el verbo normalito, como nos lo están dando acá. Didn't die in winter. El hombre no murió en invierno. Y ahora la pregunta, como en el ejercicio anterior. Primero auxiliar, después sujeto. Y finalmente verbo. Very good, Renata. So, did the man die in London? El hombre murió en Londres. Primero auxiliar, después sujeto y finalmente verbo normalito, que es como nos lo están dando acá. Yes. Very good, Mercedes. Yes. All right. We continue here. Continuamos acá. Verbo stay, que es el verbo quedarse. ¿Sí? Quedarse. Vamos a conjugarlo en afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Cómo nos quedaría la primera oración? Yes, José, pero no es necesario cambiarle la Y. Yes, no es necesario cambiarla porque antes hay una vocal. Sí, antes hay una vocal, entonces simplemente decimos he stayed alone. He stayed alone. Yes. Very good, Mercedes. Él se quedó solo. Yes. Ahora vamos a negar, vamos a hacer una oración negativa. Vamos a decir, él no se quedó conmigo. Necesitamos auxiliar de negación. Very good, Renata. Perfect. He didn't stay, verbo normalito, como nos lo están dando acá. Recuerden, si yo utilizo auxiliar, el verbo no puede tener ningún cambio. Si utilizo auxiliar, el verbo tiene que estar como me lo dieron acá. He didn't stay with me. Él no se quedó conmigo. Y finalmente pregunta. ¿Cómo me quedaría la pregunta? Very good, Renata. Perfect. Did, necesitamos primero auxiliar. Did he stay with you? Él se quedó contigo, right? Now this one. Afirmación, negación y pregunta. Push. Es un verbo regular. Very good, Consuelo. Very good, José. All right. Vamos a hacer entonces esta. Push. Very good, Renata. Very good, yes. So she pushed the machine. Now, negative form. Very good, yes. She didn't push the machine. The wheel. La llanta, ¿sí? Y finalmente, la pregunta.
Very good, Tati. Did she push the button? Did she push the button? And the last question. Tenemos el verbo tidy, ¿sí? Tidy. Su pasado, yo les voy a ayudar acá. Su pasado es tidied. Su forma de pasado, tidy. ¿Sí? Este es el verbo organizar o limpiar, ¿sí? Tidied. Very good, Mercedes. So, they tidied up their room. Oración negativa, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría la oración negativa? Yes, José, creo que, bueno, se te fue al revés. Pero recordemos que cuando utilizamos auxiliar, no puede ir nada de ed. No puede ir nada de ed. Vamos a utilizar el verbo como nos lo dieron acá. They didn't tidy up the kitchen. Yes. Y finalmente la pregunta. Recuerden que la pregunta, el verbo también va normalito, como nos lo dieron acá. Very good, yes. Very good, Mercedes. Did they tidy up the office? All right. Students, questions, doubts about the exercises over here. Preguntas, dudas acerca de los ejercicios. No question, teacher. All right. Es un tema más de repaso, ¿sí? Como estuvimos viendo, primero afirmación, después negación y después pregunta. Acá ya los estamos viendo juntos, las tres formas del pasado simple. Entonces es más un tema de repasar un poquito cómo es la teoría de la afirmación, de la negación y de las preguntas. Yes? All right, students. So, tomorrow we continue, we finish with the exercises. Mañana continuamos y terminamos ya como tal con el pasado simple en sus tres formas. Entonces vamos a pegarle una revisadita a las tres formas, forma afirmativa, negativa e interrogativa. All right. Students, thank you very much. See you tomorrow. Teacher, pregunta. Yo no pude Yes. abrirlo esta vez. ¿Será problema de mi sistema o será? ¿O eso no se podían abrir? Los links. ¿Qué no pudiste abrir? Dime. Después del primer ejercicio que vimos hoy, yo no pude abrir más links, sino el que se me dejó abierto y paré de contar. ¿Será problema del sistema mío? Que no me lo dejó abrir. Pero no te entiendo. O sea, ¿no veías la pantalla? ¿O? Sí, la pantalla sí, pero por decidir no sé cómo nos envía eso a WhatsApp. Uno lo pasa y cuando va a abrir le da clic encima del link, no me lo dejó abrir. Ah, ¿lo viste desde un celular? ¿Lo viste desde un celular de pronto? Sí, la verdad sí. De pronto a veces desde el celular no te deja. Entonces sería bueno que lo abrieras en el computador, abres WhatsApp en el computador y ahí le das descargar. Entonces de pronto puede ser que no te des del celular específicamente. Thank you. All right, you're welcome. Okay, goodbye, students. Teacher,